Good morning mga boss. Kami magpapatono ng motor Pampanga. Ayan o. Tara. Change oil o change all? Uy! Ito na, yung NK natin guys. Kuha natin kay Boss Kim. Boss Kim. Sawa na natin yung NK ECU. Ayun si Boss Kim. Boss Kim, thank you po. Tara, let's go na tayo. Punta tayo dun sa ano. Punta tayo sa may Dainuan. Sheesh! Sunod na sa atin. Hindi na ni Bossing. Bossing! Ay na, nakakabanit. Nakakaba pre. Grabe. Grabe. Hey. Grabe mo. Power, tangina. Grabe, gagi. Lakas. Langya. Shit. Magjumpay paggadot. Boss Bert, thank you Boss Bert. Sige. Sige. Okay, thank you Pag very much. mag-ano kay boss, invitahin mo sila. Sige. Pasyala po kayo dito. Performance tayo na June. Concepcion, Lubao, Pampanga. Lubao, Pampanga si boss. Fair works. Thank you boss ha. Thank you.